Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nadia Rotua Sitanggang dengan NIM 18821502003. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Pancasakti. Video ini untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Pronunciation Skill dengan dosen pengampu Ibu Iswahdini Agustin MPD. Baik, hari ini saya akan membuat video penjelasan atau micro teaching mengenai emphasizing word and the emphasizing word. Oke, kita ke materinya. Number 6, sentence focus, emphasizing content word. A. Emphasis in sentence. Compare the two pictures below. In the picture on the left, the butterfly is hard to see because it is the same color as the things around it. The butterfly on the right is lighter than everything else around it. This contrast between light and dark emphasizes the butterfly and makes it easy to notice. Oke, maksudnya adalah dari dua gambar berikut yang kita dapat perhatikan, gambar sebelah kiri dan sebelah kanan. Tentu dari gambar sebelah kiri terlihat gambar yang sama ya, terkait warna tidak ada penekanan. Tapi sebelah kanan ada kontras atau gradasi warna sehingga menyebabkan kupu-kupu lebih mudah terlihat. Oke. Nah, tentu dari dua gambar ini saja sudah ada perbedaan ya, teman-teman. Bahwa gambar sebelah kanan itu lebih cepat kita mengerti karena ada penekanan warna atau gradasi warna yang membuat kita mengerti bahwa ada perbedaan pada gambar kiri dan kanan. Oke, in a similar way, English speaker use contrast to emphasize the word they want their hearer to notice. If you learn to use contrast to emphasize important words, you will first be understood better. The second, hear better. Jadi sama dalam bahasa Inggris, ketika kita akan menjelaskan sebuah kata-kata atau mengucapkan sebuah kata-kata, kita tentu perlu menggunakan yang namanya penekanan pada kalimat-kalimat tertentu. Kenapa? Yang pertama, supaya orang lain lebih mudah mengerti. Dan yang kedua adalah mereka dapat mendengar lebih baik. Oh ya, mereka langsung paham gitu apa yang kita sampaikan. Oke, langsung saja berikutnya, be emphasizing a word. Listen to this sentence and notice how the underlined words are easier to hear than the other words. For the example ya teman-teman. Number 1, will be arriving tomorrow. Number 2, you look great. Once more, you look great. Number 3, she lives in Toronto now. Number 4, is the baby walking yet? Number 5, follow that car. Jadi ada penekanan. Oke, berikutnya, the underlined words in this sentence are easier to hear because they have been given extra emphasis. In English, extra emphasis is added to a word by first making the vowel in the stressed syllable extra long and very clear. The second, adding a pitch change to the stressed syllable. This means making a pitch of your voice rise or fall on the stressed syllable. Jadi maksudnya pada kata yang digaris bawah pada kalimat di atas itu memudahkan kita untuk mendengar ya. Karena kenapa? Karena memberikan penekanan khusus ya. Nah, dalam bahasa Inggris kenapa kita perlu penekanan khusus dan apa yang kita lakukan ketika kita akan melakukan emphasizing word ya, yaitu membuat penekanan pada stress syllable-nya atau kata yang kata yang penting, yaitu kita membuat kata tersebut lebih panjang intonasinya atau lebih jelas gitu ya. Jadi kita menambahkan nada suara tertentu atau intonasi
ketika kita mengucapkan kata tersebut. Oke, berikutnya listen to the sentence again. Notice how each underlined word is emphasized. Okay, next, C, sentence focus. In each short sentence or clause, there is a focus word. The focus word is the most important word. English speakers help listener notice the focus word by giving it the most emphasis. Car is the focus word in the following sentence. It must be emphasized so that the hearer can notice it easily. Okay, for the example, we look about follow that car. Okay, listen and notice how the stress syllable of the focus word is extra long and clear and has a pitch change. Follow that car. Okay, follow that car. So, ada penekanan pada kata car, ya. Tentu ada nada yang berbeda antara follow that dengan car. Okay, the second is, do you mean the blue one? Okay, once more, do you mean the blue one? Okay, the blue, ada penekanan pada kata blue, ya. Okay, the focus rule one, the stress syllable of a focus word is extra long, extra clear, and has a pitch change. Next, E, focus and content word. Content word are words that carry the most information in a sentence. Nouns, main verbs, adverbs, adjective, and question words are not content words. Here are some examples for each category. Nouns, cat, bus, glasses. Main verb, run, read, eat. Adverb, suddenly, carefully, slowly. And adjective, fresh, green, confused. About question word, who, what, how. Yeah. So the focus rule 2, the focus word in a sentence is usually a content word. Jadi kata yang penting pada sebuah informasi itu adalah kata benda, ya, atau apa yang dilakukan, dan keterangan, biasanya siapa, apa, dan bagaimana kalimat tersebut dinyatakan. Berikutnya adalah sentence focus, the emphasizing structure word. Focus and structure word. Most words that are not content word are structure word. Structure word are short word like the and to that don't carry as much information as content word. The focus word in a sentence is not usually a structured word. Pronouns, preposition, articles, to be verb, conjunction, and auxiliary verb are structured words. Here are some examples from each category. Pronouns, she, him, ours. Preposition of, to, at. Articles a and d. To be verb is, was, were. Conjunction and, but, yet. Auxiliary verbs can, have, do. Oke, apa yang dimaksud dari kata yang tidak perlu penekanan gitu ya pada struktur kalimat. Tidak perlu penekanan yang biasanya itu adalah apa saja yang terkandung dalam kata dalam sebuah kalimat. Banyak terdapat subjek, kata ganti, lalu ada to be, dan juga ada apa yang dilakukan. Nah, pada the emphasizing word atau kata yang tidak perlu penekanan, di sini kan dijelaskan bahwa banyak kata itu struktur word are short word like. Jadi kalimat-kalimat pendek. Nah, contohnya the, to. Jadi kita tidak
mendapatkan terlalu banyak informasi dari kata tersebut. Jadi fokus atau inti dari sebuah kata yang bisa kita pelajari dari sebuah kalimat tidak selalu tentang struktur katanya ya, tapi kita dapat belajar dari penekanan kata tersebut. Oke, jadi contohnya ada tadi yang sudah kita sama-sama belajar. Jadi di focus rule 3-nya, structured words are usually the emphasis to contrast with the focus word. This contrast make it easier for the hearer to notice the focus word. Jadi kata yang tidak selalu harus ditekankan, tapi kita perlu untuk kalimat inti yang harus ditekankan supaya nilai dari atau informasi yang ingin disampaikan dari kata tersebut lebih tersampaikan dengan jelas. Oke, mungkin berikut yang dapat saya jelaskan mengenai emphasizing dan de-emphasizing word. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sejahtera untuk kita semua.